बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा का कहना है कि तनख्वाह का अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में तब्दील करने के लिए शराइत को पूरा करना लाजमी है। बुनियादी शर्त सारिफ के जिम्मे बैंक का कर्ज न हो। सबक न्यूज़ के मुताबिक मरकजी बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक में तनख्वाह के अकाउंट को दूसरे बैंक में मुंतकिल करने के लिए बुनियादी शराइत को पूरा करना अहम है। बैंक अकाउंट मुंतकिल करने के लिए पहले बैंक से किसी भी किस्म के वाजिबात की अदम अदायगी का NOC हासिल करना जरूरी है। दो तरह का NOC जारी किया जाएगा, एक वाजिबात के हवाले से जबकि दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए। अव्वल जिक्र के लिए NOC 7 दिन के लिए कारामद होगा, जबकि क्रेडिट कार्ड के लिए जारी किया जाने वाला NOC 30 वर्किंग डेज के लिए कारामद होगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक कारकुनों की तनख्वाहें बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाती हैं, जिसके लिए कंपनी की जानिब से तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि हद से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने का जुर्माना 150 रियाल से 2000 रियाल तक है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ट्रैफिक कानून में बताया गया है कि अगर शाहराह पर इंतहाई रफ्तार फी घंटा 120 किलोमीटर होगी तो ऐसी सूरत में 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा हद से ज्यादा रफ्तार पर 150 रियाल से 300 रियाल तक का जुर्माना होगा, और अगर इंतहाई हद से 20 से 30 किलोमीटर तक ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाई गई तो ऐसी सूरत में 300 रियाल से लेकर 500 रियाल तक का जुर्माना होगा, और अगर हद से ज्यादा रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई तो 800 से 1000 रियाल का जुर्माना होगा। अगर इंतहाई हद से ज्यादा 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चलाई तो ऐसी सूरत में 1200 से लेकर 1500 रियाल तक का जुर्माना होगा, और अगर मुकर्रर रफ्तार से 50 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई गई तो ऐसी सूरत में कम से कम जुर्माना 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल होगा। ट्रैफिक कानून में बताया गया कि अगर शाहराह पर मुकर्रर इंतहाई रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा हो तो ऐसी सूरत में खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का चार्ट ये होगा: 5 से 10 किलोमीटर तक कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा पर 500, 1 से 20 पर कम से कम 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000, 20 से 30 पर कम से कम 1200 और ज्यादा से ज्यादा 1200 रियाल, और अगर मुकर्रर हद से 30 किलोमीटर से ज्यादा फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई तो ऐसी सूरत में कम से कम 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 रियाल तक का जुर्माना होगा। ट्रैफिक कानून की दफा 73 में है कि खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना भी रिकॉर्ड पर आता है, जबकि इंतहाई जुर्माना वजीर दाखिला की जानिब से तश्कील दी जाने वाली कमेटियां लगाती हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन की दोनों या कोई भी खुराक नहीं ली, उनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारें, जहां पहले दिन उनका PCR टेस्ट कराया जाएगा और करंतना के 5वें रोज भी PCR टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें जाने की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि अहलिया मुमलिकत में मुकीम थी, उन्होंने यहाँ रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थीं। अब दोबारा विजिट वीजे पर बुलाना है, इस सूरत में इन्हें करंतना करना होगा या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ज़वाबित के मुताबिक वो गैर मुल्की जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें मुमलिकत में लगाई थीं और तवक्कलना और सेहती ऐप पर उनका स्टेटस अम्यून है, वो मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मुसाफिरों की आमद की बहाली के साथ ही इन्हें 5 दिन का करंतना कराया जाता है। इस दौरान इन्हें मुमलिकत आने पर यहाँ लगाई जाने वाली मंजूर शुदा वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है ताकि उनका जिस्मानी मदाफती निज़ाम मजबूत हो और वो वायरस के खिलाफ बेहतर अंदाज में काम करे। मुमलिकत के इकामा और फाइनल एग्जिट कानून के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि खुरूज ओहदा पर हूँ, क्या कफील को कहकर खुरूज निहाई लगवा सकता हूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन ज़वाबित के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री पर गए हुए हैं, उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता।
خروج عہدہ پر گئے ہوئے غیر ملکی کارکن کا اسٹیٹس جوازات کے سسٹم میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ عمل اس وقت تک ملک رہتا ہے جب تک کارکن واپس نہیں آ جاتا یا وہ مقررہ مدت یعنی خروج عہدہ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد مملکت نہیں آتا۔ اس صورت میں ہی سسٹم میں کارکن کا اقامہ کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں جوازات کا خود کار سسٹم خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے کے 6 ماہ بعد اس شخص کا اقامہ کینسل کرتے ہوئے اسے خرج ولمیت کی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ افراد جو خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں ان پر مملکت میں 3 برس کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ ایسے افراد 3 برس تک مملکت میں ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ 3 برس کی پابندی والی مدت کے دوران اگر وہ ملازمت کے ویزے پر مملکت آنا چاہیں تو ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے سابق اسپانسر جس کے ویزے پر وہ پہلے مقیم تھے اسی کے ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں، البتہ پابندی کے 3 برس مکمل ہونے کے بعد وہ دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اگر اس دوران یعنی پابندی کی مدت کے دوران وہ آتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ سے ہی دوبارہ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ حوثی گولہ گرنے سے ورکشاپس اور گاڑیاں متاثر، ابھا کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ ایران نواز حوثی ملیشیا نے سنا ایئرپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ابھا پر 2 میزائل داغے ہیں جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ عاد المارسا پر حوثی گولہ گرنے سے مالی نقصان ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے ابھا کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے دہشت گردانہ کارروائی کی ہے۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ عاد المارسا کے صنعتی علاقے میں حوثی گولہ گرنے سے 3 ورکشاپس اور 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف جزان میں محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی نے کہا ہے کہ حوثی گولہ گرنے سے لگنے والی آگ پر ریکارڈ وقت میں قابو پا لیا گیا ہے۔ ریاض میں بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ ختم۔ ریاض میں بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس کے آخری دن بھی 3 بازوں کو خوبصورت قرار دے کر مالکان کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہین کرناس بحری قسم کے بازوں کے درمیان خوبصورتی کا مقابلہ ہوا تو العلا نامی باز کو پہلی، العلا نامی باز کو دوسری اور متعب نامی باز کو تیسری پوزیشن دے دی گئی۔ اس سے قبل 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں جن میں ہر قسم کے بازوں کا الگ مقابلہ ہوا اور اول 3 آنے والے بازوں کے مالکان کو انعامات دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ کنگ عبداللہ اونٹ میلے کے تحت منعقد ہو رہا ہے، جس میں مجموعی طور پر 25.3 ملین ریال کے نقد انعامات رکھے گئے ہیں، جبکہ بازوں کی خوبصورتی کے مقابلے کے لیے 42 لاکھ ریال کے انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ مکہ میں طائف السیل شاہراہ کا افتتاح۔ مکہ مکرمہ کے میئر انجینئر محمد الکویس نے مدینہ منورہ روڈ اور الطائف السیل روڈ کے چوراہے کا افتتاح کر دیا ہے۔ نئی شاہراہ کی بدولت مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ کا علاقہ مکہ مکرمہ کے شمالی اور مغربی علاقے سے جڑ گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ 9 کلومیٹر لمبا ہے، 2 رویہ اور ہر جانب 4 ٹریک ہیں۔ علاوہ ازیں آنے جانے والے راستے کے درمیان 20 میٹر چوڑا سبزہ زار بھی ہے۔ الاسیلہ محلے کی آبادی کے لیے سروس لائنز بھی بنائی گئی ہیں۔ مکہ میونسپلٹی نے توجہ دلائی ہے کہ نئے چوراہے سے ہر طرف ٹریفک رواں دواں ہو جائے گی، جبکہ مکہ مکرمہ سے ٹریفک کا رش بھی کم ہوگا۔ امیر المومنین ابی طالب روڈ کے ذریعے بھی ازدحام کم ہو جائے گا۔ کورونا کے مزید 85 کیسز، 1 ہلاکت کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز مختلف ریجنز میں کورونا کے مزید 85 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے 1 ہلاکت کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا سے 81 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,50,542 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,39,793 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کورونا سے مجموعی ہلاکتیں 8,858 تک پہنچ گئی ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کورونا کے مریضوں میں سے 30 کی حالت نازک ہے، جس کی وجہ سے انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج رکھا گیا ہے۔
सऊदी एयरलाइन की रियाद से लंदन के लिए रोजाना एक परवाज का इजाफा। सऊदी एयरलाइन ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रोजाना एक परवाज का इजाफा कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रोजाना एक फ्लाइट के इजाफे के बाद दोनों स्टेशनों के लिए हफ्ता 28 परवाजें हो जाएंगी। सऊदी एयरलाइन की रोजाना परवाज में इजाफे के बाद सीटों की मजमूई तादाद 8100 हो जाएगी। सऊदी एयरलाइन ने कहा है कि लंदन के लिए परवाज में इजाफा मुसाफिरों की बढ़ती हुई मांग की बिना पर किया गया है। इस मौका पर सऊदी एयरलाइन ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फरसान हाल में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बरतानवी सफीर आना विल्टर्स को भी मदऊ किया गया। वाज़ेह है कि सऊदी एयरलाइन की बरतानिया के लिए मजमूई तौर पर दोनों स्टेशनों में 48 परवाजें चलाई जाती हैं। इनमें से रियाद से लंदन के लिए हफ्तावार 28 परवाजें चलाई जाती हैं। इसी तरह जद्दा से लंदन के लिए 14 परवाजें, जबकि जद्दा से मैनचेस्टर के लिए 6 परवाजें चलाई जाती हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।